أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ولا الإسلام sɔgɔma in na an sigira an ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye seko ani dɔnko ye an ye a ɲɛfɔ seko ni dɔnko sigilen bɛ min kan o ye farafinna dɔɔni minnu tun bɛ yen ni farafinw b'o disi gosi n'u ye ni o dɔɔniw bɛ ka tunu ka lafu ka sababu kɛ dɔɔni kura nalenw ye ka sɔrɔ o dɔɔniw kun ye ɲɛ kɔmi ka yɛlɛ ye tiɲɛ caman bi u kɔnɔ n'i y'u kɛ i b'u ye o yɔrɔ bɛɛ mɛ dɔɔni kura caman nana sisan u tiɲɛw u ka dɔgɔ nka tiɲɛ dɔ b'u la sabu wagati bɛɛ ni a tiɲɛ don donc o la an y'a laɲini ko o fɛnw la nati pour que mɔgɔw ka se k'a faamu k'a dɔn ko Mali yɛrɛ dɔɔni jamana don hali bi dɔɔnibagaw b'a kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hali bi an bɛ walanda minnu di aw ma an bɛ fayida minnu di aw ma an bɛ yɛrɛ nafafɛn minnu fɔ nin kɛnɛ ninnu kan o b'a sɔrɔ an y'a bɛɛ texte fɔlɔ k'a filɛ an kelen kɔfɛ ka analyse bɛɛ kɛ a la analyse ye minnu d'an ma n'o ye jaabi ɲuman ye minnu kan daliliw la gindo finman kan dɔɔni jɛman kan an b'olu de di alisilamɛw ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni u ye farafinna farajɛ la k'a yira aw la dɔrɔn n'aw denkɛ n'aw ka kalanden n'aw ka garibukɛni don n'o ye Sheikh Bulkasum Sidibe Zikiri Plus ale TV sanfɛ o tuma an bɛna kumaw ye mun kan bi o ye sura dɔ ye sura min n'a bɛ kuranɛ kɔnɔ n'a bɛ f'o ma arabukan na ko suratu Ikhlas n'o ye lajɛyali sura ye n'o ye Ala yɛrɛ kilebanciya sura ye mɛ mɔgɔ caman ye sura in kanu mɔgɔ caman bɛ sura in kalan mɛ fɛn min ni fɛn min yɛrɛ bɛ sura in kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ o dɔn o tuma an bɛna don ale kɔnɔ bi ka walawalali caman kɛ aw ye a la kabako minnu b'a a la a n'a bɛ Ala yɛrɛ bolo togoya minnu na ni minnu y'a lamɛn k'a ta k'a labaara kelen o kelen fɔra a la i b'a bɛɛ jɔyɔrɔ ye o tɛ dɔwɛrɛ o ye kul huwallahu sura de ye caman b'a dɔn o de la o sura in a bɛna daminɛ ni jumɛn ye o de ye ko kul kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na ko Muhamadu a fɔ huwallahu ahadu Muhamadu a fɔ kafiru ye minnu ko i ka Ala ye sugu jumɛn ye Ala caman don wa Ala min don a f'u ye k'e ka Ala ye Ala kelen ye Allahu Somadu Ala in jɔn bɛ n'a yɛrɛ ye
wa ala jɔnbɛ ni dafɛw ye lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ala ye ma fɛn bange fɛn yɛrɛ tɛ yen ko ala bɔra fɛn min na, wa ala ye ɲɔgɔnna tɛ yen k'i bɛ se k'o yira ko a ɲɔgɔn dɔ filɛ. O ye kɛnɛkan ko ye, mɛ ka sura in yɛrɛ kalan e ye nin cogo la k'a kɔrɔ f'i ye, o ye de i k'a dɔn fɛn min n'i bɛ k'a fɔ kɔrɔ min b'a la, n'i y'o dɔn fɔlɔ fɛn yɛrɛ paratigi bi nɔgɔya i ma. N'i ye kulu walahu yɛrɛ lajɛ i bɛ ala tɔgɔ damadɔ sɔrɔ a kɔnɔ. N'i ko huwa y'a dama ala tɔgɔ ye. Maa o maa bɛ yen k'i ko kamanagan de b'i la, i bɛ fɛ i ka ko ye huwa kɔnɔ, i bɛ papiye jɛman ta, i bɛ huwa dɔrɔn sɛbɛn papiye jɛman in kan, i mago bɛ min na o kɛra mobili de sa o kɛra e bɛ fɛ ka taa service dɔ la ka taa demande kɛ baara la, walima i bɛ jamana dɔ kan i kamana gannen don papiye ko la, wala e yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ i bɛ fɛ a ka kɛ kɛcogo ɲuman dɔ la, mais i ma solution sɔrɔ a la. N'i ye huwa ta i bɛ huwa sɛbɛn papiye jɛman kan, i bɛ hawu i b'ale kɔnɔ dayɛlɛ, wawu fana k'ale kɔnɔ dayɛlɛ. N'i ye nin fila dayɛlɛ, i ka laɲini ye min ye n'a ka di ye, n'i bɛ se k'a sɛbɛn bamanankan na a kɔnɔ a sɛbɛn a la. N'i tɛ se sɛbɛnni yɛrɛ la, sɛbɛnnikɛla dɔ ɲini o k'a sɛbɛn, sɛbɛnni sira o sira mana nɔgɔya i ma. I b'ale kɛ sɛbɛndenni fitinin, n'a ka di ye i bɛ seli wolo min kɛ i b'a lo jukɔrɔ. I bɛ na kulu walahu nafila seli jɔko 4. Jɔko fɔlɔ fatiha kalanni kɔfɛ i fɛ i bɛ kulu walahu siɲɛ 10 kɛ. I bɛ taa ruku la, i bɛ b'o la, i bɛ na sujudu la. Jɔko filanan fatiha kɔfɛ i bɛ kulu walahu siɲɛ 20 kɛ. Tahiyya kalan bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ta in na n'i y'i sigi i bɛ tahiyya kalan, i bɛ wuli, i bɛ taa jɔko sabanan na fatiha kɔfɛ i bɛ kulu walahu siɲɛ 30 kɛ. I bɛ tila ka taa 4nan na o cogo kelen na fatiha kɔfɛ i bɛ kulu walahu i b'ale jɔko i b'ale kalanko 40 kɛ fatiha o kɔfɛ. N'i y'o kɛ sisan i bɛ n'i sigi, kɔlɔsi min b'i bolo n'a sɔrɔla i ye mori ye e b'a ta adadu kɛbiru la. Adadu kɛbiru kɔrɔ ye jumɛn ye? Nɔmuru belebeleba, sifuru min ka ɲi a la n'o ka bon kosɛbɛ i b'a ta o la. I bɛ na yahuwa yahuwa yahuwa, i b'o dɔrɔn wurudi siɲɛ 10,001. N'i ye nin kɛ fɛn o fɛn nɔfɛ k'a daminɛ fajiri seli kɔfɛ, tile ti bin fiyewu f'i n'o fɛn ka ɲɔgɔn ye. O kɛra diɲɛ fɛn o fɛn ye, n'i ye yahuwa ta kama k'a wurudi 10,001, tile ti bin fiyewu. N y'a fɔ cogo min f'i ka ala jɔyɔrɔ ye o ko la. O mana kɛ diɲɛ ko gɛlɛn o ko gɛlɛn ye. Minnu fana bɛ yen ni wurudi ka gɛlɛn u ma, n'u tɛ se ka 10,001 kɛ, olu b'u ta kɛ 1,111. Mais o la i b'i jija i bɛ dɔgɔkun 1 de k'a kan, 1 semaine. Minnu tɛ se o si la olu bɛ tile 14 kɛ a kan, don o don u bɛ yahuwa la nati 111. O ye ikilasu ala tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ a la.
n'an bɔra huwa la an bɛna Allahu la. N'i ye Allahu lajɛ, Allahu ye Ala tɔgɔ yɛrɛ de. Ala tɔgɔ foyi tɛ diɲɛ na min ka bon ka tɛmɛ Allahu kan. O Allahu in de ye Ala tɔgɔ yɛrɛ ye. Tɔ minnu bi fɔ ko Ala tɔgɔ don, olu ye sifatu de. Arabukan na a bɛ fɔ olu ma ko sifatu. Sifatu kɔrɔ ye jumɛn ye? Ko mankutu. Tɔ ninnu ye Ala mankutu de ye. Sinon diɲɛ bɛɛ bɛ Ala dɔ tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen min na, o ye Allahu de. O de la hali ni denmisɛnnin fitinin bugɔ n'a kamana gana, a b'a fɔ k'a kɛ Ala kama i kan to yen. Donc tɔgɔ général min bɛ Ala la, o ye Allahu ye. Wa Ala tɔgɔ yɛrɛ belebeleba min bɛ yen ni tɔw bɛɛ bɔra o kɔnɔ, o ye Allahu de. O tuma Allahu kabakoba bɛ Allahu la. A bɛɛ tɛ se ka fɔ yɔrɔ kelen, mais n bɛ fɛ ka kulu wallahu yɛrɛ kabako minnu b'a kɔnɔ k'o dɔw fɔ, ani Ala tɔgɔ minnu b'a kɔnɔ dama, olu dɔw walawala ka sɔrɔ ka don kulu wallahu yɛrɛ bonya la, bakuruba yɛrɛ bonya la globalement. O tuma Allahu la, diɲɛlatigɛ bɛ ka marcher ni Allahu de ye. Adamaden yɔrɔ min bɛ yen n'a bi dɔn n'o ye k'a fɔ i bɛ ɲɛnɛmaya la, o y'i dusukun de ye. Wa a bɛ dɔn n'o fana de ye ko kari tɛ nimaya la bilen, o y'i dusukun de ye. O de bɛ e marcher. Wa tant que o bɛ kɛ e marcher, diɲɛ tɛ yen ni mɔgɔw tɛ. O tuma na diɲɛ bɛ ka marcher ni Allahu de ye. Sabu o Allahu de kelen do dusukun fana kɔnɔ moteur ye. O de la ni mɔgɔ min ka Allahu sara, o tigi bɛ kɛ dɔyiful iman ye. O kɔrɔ ye jumɛn? A tigilamɔgɔ ka limaniya bi nakasi fo a bi dɔn a farikolo la. Tigi bi lafu, farikolo bi lafu. Farikolo kan ka lumière min di, o tɛ ye ale la. Fɛn damadɔ b'o la nati. O dɔ ye Ala ka mɔgɔbaw la gosili, ani ka to ka fɛn filɛ fɛn minnu b'a la ni sɛtanɛ ka fɛn paratigi taw don, olu bɛ adamaden dusukun lumière faga dɔɔni fo ka t'i ka Alahu lumière k'a dufa. N'o dufara dɔrɔn sisan, e yɛrɛ adamaden bɛ bila sɛtanɛya place kɔnɔ. I seko foyi t'a la. Wa i tigi yɛrɛ sago ye diɲɛ na fiyewu fo lumière min fagara fa ka mɛnɛ. O ye Allahu ye fɔlɔ. N'i ye Allahu ta, e mɔgɔ min bɛ fɛ ka nafolo dɔ sɔrɔ, par exemple e bɛ fɛ ka miliyɔn 1 sɔrɔ, miliyɔn 1 jaka kan ka bɛn hakɛ min ma, o bɔ fɔlɔ. Hali ni miliyɔn 1 t'i kun, jate la miliyɔn 1 jaka tɛ 5000 ye wa? Par exemple 5000 bɔ, i ka woro jɛma den 6 walima den 7 fara kan, i k'a bila fugulanjɛ kɔnɔ. I k'i jɔ i ka so kɔnɔ, i k'a fɔ Ala, ne ye miliyɔn 1 jaka bɔ, Ala, ne mago bɛ miliyɔn 1 na, a ka se ne fɛ yan. Bɔ n'a wari ye ani woro jɛma ni fugu la, i ka taa di mɔgɔ ma, mɔgɔ min fana ye Ala mɔgɔ ye. Parce que kilasiw fɛn bɛɛ kan ka di mɔgɔ de ma. I yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ min ka Ala ko la, mɔgɔ min jɛyalen bɛ Ala ye, i b'ale sarakaw da o tigi de ma. N'o kɛra a dɔn, o jaabi bi teliya kojugu. Donc o la, i bi sɔrɔ ka na mun kɛ? I bi na Allahu de ta sisan k'i sigi k'a wuruti. I bi se ka Allahu tila ka bɛn don min ma, a bi nɔgɔya i yɛrɛ ma cogo min, miliyɔn 1 adadu la, k'a wurudi o la. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. I b'a tila ten.
n'i y'a dɔn i bɛ se k'a kɛ kaliwariya da yɛrɛ k'i tigɛ ka bɔ mɔgɔw la k'a miliyɔn kelen la nati tile kelen walima tile fila walima tile saba a kɛ talahi i ti tulo la fiyewu i ye miliyɔn kelen min jaka bɔ ka tila ka na Alahu gosi miliyɔn kelen adadu la sifuru la fo Ala k'o miliyɔn kelen lasegin ma ninnu lajarabilen de don an bɛ ka ninnu di Ala ɲɛda de kama o ye dɔ ye Alahu la e bɛ fɛ ka taa mɔgɔ dɔ de deli bɛɛ ko a tigi bolo nafolo tɛ sɔrɔ nafolo ko dɔrɔla b'e la sɛgɛn b'i la i muso banabaatɔ dalen don ordonnance b'i bolo togo tɛ yen mais se dun b'a ye mais n'i taara a b'i lasegin k'a sababu kɛ tɛgɛ gɛlɛya ye i jija sani ka s'a ma Alahu kalan i tɛgɛ ŋɔni na siɲɛ 66 i k'i tɛgɛ kuru ka se a tigi ma n'i y'i tɛgɛ bɔ n'a y'i tɛgɛ kɔni minɛ n'i ye min fɔ a ye Ala sɔnna o bi kɛ a b'o d'i ma o bɛ Alahu la ale tɛ se ka fɔ ka ban mais an ye dɔ de ta ikilasiw kɔnɔ a Ala tɔgɔ minnu b'a kɔnɔ an ye dɔ de ta olu la jɛgɛ dɔ bɛ ji la u b'a fɔ a ma ko wondo ye jɛgɛ kabakomaba ye dɔw b'a fɔ a ma ko Alahu jɛgɛ badenw Sheikh Bulkasum Sidibe bɛna ni fayida min di aw ma diɲɛ bɛɛ maa o maa bɛna fayida in sɔrɔ farafina ani farajɛla a y'a ta k'a essaye ni min y'a kɛ n'i ma fɛn y'a la Sidibe wele k'a fɔ n'i ye fɛn y'a la yɛrɛ fana n wele ka wale ɲuman dɔn kɛ an bɛ fɛ ka Mali dɔɔni an kelen kɔfɛ ka jɛ ɲini an karamɔgɔw fɛ n'u ye jɛ da an ma ka dɔɔni développer a la k'a yira k'a fɔ dɔɔni bi Mali kɔnɔ a ma tunu wa cɛw bɛ yan minnu b'a dɔn hali sini u bɛ se k'a d'i ma n'i yɛrɛ sera k'a kɛ i b'a dɔn ko dɔɔni bɛ Mali la n'i y'o wondo in ɲini i b'a ɲɛnɛma de ɲini n'i bɛ se sɛbɛnni na i yɛrɛ bɛ ya Alahu sɛbɛn 6666 n'i ye Alahu sɛbɛn o la i bɛna mun kɛ i bɛ misi jɛman misimuso jɛman i b'o nɔnɔ ɲini litiri 1 walima litiri 2 wala litiri 3 i bɛna jɛgɛ in ɲɛnɛma bila a la ya Alahu nasi min b'i bolo i bɛ sɔrɔ k'o kɛ jɛgɛ in ni nɔnɔ kɛnɛ kan n baden daga kɔnɔ bɔgɔ daga kɔnɔ i b'a datugu ni fini jɛman ye bakijɛ ye ka sɔrɔ ka a couvrir ka ɲɛ i ka dukɛnɛ camancɛ n'i ye nin dugu ye kana foyi wurudi bilen i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ to i ka Alahu wurudi dɔrɔn 6666 fo ka e bɔna ban dugukolo sanfɛ Ala tɛ sɔn fiyewu fantan ka bɔ i la bilen o la aw bɛ dɔw ye foyi ti b'u la ni setigi dama tɛ ninnu yɔrɔ ninnu y'an ka miliyɔn dun yɔrɔw de ye mais k'a di aw ma Ala ɲɛda kama faso kunna wololi kama ni dɔɔni ye i bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye nin kɛ n'i ma Ala jɔyɔrɔ y'a la o b'a yira fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ Ala ye
o kuma nin bɛ Allahu la. Kul huwallahu sura n'o ye ikilasi ye, Ala tɔgɔ filanan nin ye o ye, n ye dɔ fɔ ale kan. O kuma ahadu o ye Ala tɔgɔ belebeleba ye, ikilasiw yɛrɛ bɛɛ sigilen b'ale de kan, Ala kelenbantiya. Kul huwallahu bɛɛ mago bɛ min na o ye ahadu in de ye. N'ale kun bɔra suratu ikilasi kɔnɔ dɔrɔn laɲini kun t'i sɔrɔ. E m'a ye u b'a fɔ ko Ala kelenbantiya sura wa. Huwallahu ahadu, ale Ala de ye kelen ye, o kuma ahadu in de ye o ye. Ni fana b'a fɛ ka kɛ cɛ kelen ye cɛw cɛla, kaba ka k'i la siran ka k'i ɲɛ, o gindo o bɛ ahadu de kɔnɔ. Mɔgɔ ɲini min bɛ se ka ahadu sɛbɛn ye, n'i ye cɛ i b'a sɛbɛn 3,000,000 papiye sanfɛ, walima i k'a nasi bɔ. N'i ye muso y'a nasi bɔ siɲɛ 4,000,000, walima i k'a sɛbɛn papiye kan. N'i ye waraba wolo sɔrɔ k'a kɛ ka nin tu, n'i kɛra faama ye, i kɛra pereda ye, ka nin labɛnnen to e bolo i ka so kɔnɔ, cɛ o cɛ ko a b'i kɔrɔbɔ cɛ tɔw cɛla min b'i ta ɲɔgɔn kɛ, a bɛ lebu ta. Ala ye kelen ye, wa waraba fana y'a dama fɛn ye kungo kɔnɔ. Force fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. N'i y'a ye ka dɔ fɔ ahadu kan ka tɛmɛ. O kuma na kul huwallahu Ala tɔgɔ 4 na n'o bɛ suratu ikilasi kɔnɔ, o ye sɔmadu de ye. Sɔmadu, Allahu sɔmadu. E dutigi min bɛ yen n'i ka du jama ka ca, ni baloko ka gɛlɛn, i jija i ka papiye jɛman dɔ ɲini, i ka sɔmadu ci a seleke 4 na, i ka Allahu don sɔmadu camancɛ la. Hu min bi camancɛ la, i k'i jija i k'o bonya. I ka malokisɛ fitinin k'a kɔnɔ, ɲɔkisɛ fitinin k'a kɔnɔ, tisaw ka jamana balo dunta min bi duwaw fɛ yen ka caya, o bɛ dɔɔni k'a kɔnɔ. I k'a tu k'a kɛ sɛbɛnden ye, fɛnɛma dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko koro. I k'a sɛbɛn don da kɔnɔ, i k'a meleke. I ka balo bila yɔrɔ, taa nin bila ye. E ka magasin kɔnɔ balo dɔ de bɛ dɔ sɔrɔ ye, balo t'i ba ye fɛ yen bilen. Aw bɛ dumuni sɔrɔ fo k'a fɔ merde, aw bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔn a la. Ni balo ko ka gɛlɛn min ma, nin tɛ k'a kɛ i bɛ Ala ye. Doni fɔlɔ min bɛ dutigi kunna, dɔɔni b'a kunna, jamatigi kunna, mana ikilasi, Ala tɔgɔ minnu b'a kɔnɔ, an ye dɔ fɔ aw ye nin bɛɛ kan sisan, pour que e k'a dɔn e min bɛ kul huwallahu kalan sanga ni wagati, ko i bɛ ka fɛn min kɛ fɛn fitinin tɛ. Ala jɔn dɔ tun bɛ yen don dɔ la, a nana sogo, a ye kɔnɔ 100 de ye. Kɔnɔ 100 in kunkolo tɛ kɔnɔ 100 in si la. Mi'atu hamamatu min hamamu maketa bila ru'usu. Kunkolo tɛ kɔnɔ 100 in si la. A dalen bɛ Ala jɔn min fana na, o don min b'ale ɲɛ, a taara o ɲininka sogo in kɔrɔ la. O ko a ma ko kɔri e tɛ kul huwallahu kalan, mais kul huwallahu kalantɔ i fɛ, i tɛ bisimilahi rahmani rahimi bila a ɲɛfɛ, n'a bɛ f'o ma ko basmala. Ala jɔn in ko k'o ye tiɲɛ ye. Ale bɛ kul huwallahu kalan, mais ale tɛ bisimilahi rahmani rahimi bila a ɲɛfɛ. Cɛ ko a ma ko bɔn i ye kɔnɔ 100 min ye, ni kunkolo t'u la, o y'i ka kul huwallahu de ye. Kul huwallahu mɔtɛri ye basmala de ye, n'o ye bisimilahi arrahmani arrahimi ye.
sabu cɛ in kun b'a zikuru siɲɛ 100 de. Wa n'i mɛna kulu wallahu kan i bɛna kudamu min fɔlɔfɔlɔ ye k'a bɛna a yɛrɛ yirila o bɛ n'i ma kɔnɔya sawura de la n baden. Cɛ minnu y'a baara a y'u ɲininka nin tɛ sɛbɛn fɛn kɔnɔ nin bɛ yen de n'i donna a kɔnɔ k'a baara i bɛ nin ye de face. Nin fɔra Alajɔ ye min kɛ Alajɔ y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min fɔra ale ye nin don. Alakira fantin dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Abbas. Don dɔ la Abbas b'a lakale a ka kumaw la. A ko Alakira ko kisi ni nɛɛma b'ale ma ko kira taara ka sanayɛlɛ la n'o ye Isra wal Miraj ye k'ale kira to sanayɛlɛ la kira nana ye a ka sanayɛlɛ la a ye larosi de ye larosi kɛrɛfɛlaw la kira ye salasumi atu wasitina alfu rukun salasumiyatu o ye urukunu 300 ani 60 kira ko ale y'o di ye. Bon o urukunu kelen o kelen furancɛri min b'u ni ɲɔgɔn cɛ taama dekede la kilomɛtiri hakɛ la o fana bi bɛn kilomɛtiri 300,000 jate de ma. Par exemple kilomɛtiri min bɛ yen n'i b'a taama urukunu kelen o kelen o ni ɲɔgɔn cɛ o bi bɛn kilomɛtiri 300,000 de ma. O taama bi bɛn fana san 3,000 o jate de ma. A ko urukun kelen o kelen fana wa tahta kulu rukun 12,000 sahara. A ko i bi sahara kɛnɛ jɛbaw de ye o urukun kelen kelen fana bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛjɛ 12,000 kɛ. O kɛnɛjɛ 12,000 fana i bi mɛlɛkɛ 80,000 sɔrɔ kelen kelen bɛɛ kan. O mɛlɛkɛ 80,000 bɛɛ bɛ ka mun kalan u bɛ ka mun zikiru kɛ larusi gɛjɛ fɛ. O de ye kul huwallahu ahadu allahu somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu. Ahadu bɛ a daminɛ la n'i nana laban na i b'a sɔrɔ yen fana. O tuma na Alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɔ sahabaw ɲɛna. Sahaba caman bɛ yen u kabakoyara kira ka nin kumakan in na. O tuma n'o mɛlɛkɛ ninnu ye kulu wallahu kalan u bɛ mun fɔ u b'a fɔ Ala an b'a ɲini e Ala fɛ. O la fɔbaga b'a fɔ n'o ye Abasi ye kira fantinin de bɛ ka nin fɔ yaqul ko mɛlɛkɛ ninnu b'a fɔ ya rabbana wa ya sayyidana qad wahabna sawaba hazihi qira'atu liman qara'a suratu ikhlas min rijal bi rasulillah. Anw ɲini kalan min kɛ Ala ni cɛ o cɛ ye ni kulu wallahu in kalan i ye baraji min da anw ma o baraji di kira manton kulu wallahu kalannaw ma. Ni ye Abasi ka kuma ye Alakira fantini kisi ni nɛɛma b'a kan ko kira bɛ ka nin fɔ olu ye kulu wallahu ale bonya kan. O tuma Alakira yɛrɛ nana a kanto don dɔ la sahabaw ma kira y'i kale a yɛrɛ ninkun na a ko ni Mamadu bin kale wallazi nafsi biyadihi inna kul huwallahu ahadu makhtubu ala janahi Jibril alayhi salam. An y'a fɔ kulu wallahu n'i y'a tila kuranɛ dɔw la aya 4
meleke ba naani de bɛ Ala bolo diɲɛ yɛrɛ seleke naani o meleke ba naani diɲɛ commandement bɛɛ b'olu de bolo ji commandement meleke meleke Jibril min bɛ jigin ni wayu ye kana kiraw ma ani niminɛ meleke ani fiɲɛ meleke nin bɛɛ ye diɲɛ haridigaw de ye o tuma o meleke ninnu kelen o kelen kama kan kul huwallahu tilalen bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ni kul huwallahu ta ahad alakira ko kisi nɛɛma b'a ma ko o sɛbɛnnen bɛ Jibril alayhi salam Jibrila kaman de kan Allahu somad maktubu ala janahi Mikail alayhi salam ko Allahu somadu ko sɛbɛnnen do Mikail kisi ni nɛɛma b'a kan o fana ye meleke ba dɔ ye o sɛbɛnnen bɛ o kaman kan lam yalid wa lam yulad maktubu ala janahi Azrail meleke min tɔgɔ Azrail ko lam yalid wa lam yulad o sɛbɛnnen bɛ o kaman kan n baden ikilasiw ye kabako ye lam yakun lahu kufuwan ahad maktubu ala janahi Israfilu a laban n'o ya aya laban ye ko sɛbɛnnen bɛ Israfilu ale kaman kan faman qara min ummati suratu ikhlas a'tahu Allahu ta'ala sawaba man qara zabur Qur'an ni mɔgɔ min ye suratu ikhlasu kalan k'a bi komi mɔgɔ min ye kuranɛ bɛɛ kalan yalɔ an ye melekɛba naani fɔ sisan ikhlasu tilalen bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min ye ikhlasu dɔn k'a gindo dɔn est-ce que o tigilamɔgɔ o bɛ fɔ diɲɛ kɔ wa n'i bɛ ikhlasu k'a bi komi i bɛ ka ni melekɛba naani bɛɛ de wele o la dɔw b'a fɔ ko kulu walaw ka girin a ka girin doni dɔw de b'a kan a bɛ fɛn dɔw de kan n'i b'a baara a ɲɛɲini kosɛbɛ n'i ye kulu walaw ɲɛdɔn foyi tɛ se k'a to i ka fɔ diɲɛ kɔ wa foyi tɛ se k'a to i ka fɔ alikiyama kɔ i bɛ diɲɛ sɔrɔ i bɛ lahara sɔrɔ jigini kitabuba naani de bɛ yen minnu dɔnnen don Quran, Tawret, Injil, Zabur ni kitabuba naani ni ye kulu wallahu kala a b'i komi i ye ni kitabuba naani kelen kelen bɛɛ kalan Alakira kilala k'i kale tuguni a ko aw k'a dɔn kul huwallahu ahadu ko o sɛbɛnnen do Abubakar e tamanda la Abubakar Sidik Allahu somadu kira nana o fana di ko aw sabaw aw k'a dɔn k'a fɔ n'o ye Allahu somadu ye ko o sɛbɛnnen bɛ Usman bun Affan ale tamanda la a bɛ faamu o tuma na etc saba cɛ naani fana olu walaw tilalen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o togoya la ka kuntala surunya kɛ ni ye yan kul huwallahu kan ka tila ka fayida kelen di kul wallahu yɛrɛ complet dafalen na Mali ye dɔɔni dugu de ye mais dabara dugu tɛ kuma ka kɛ ten kuma ka di nda ten o jamana tɛ Mali ye fɛn bi yɔrɔ min na a kuma bɛ kɛ yen de fɛn bi yɔrɔ min na a kuma ka ca yen de an bɛ ninnu fɔ de cɛw bɛ yan n'i bɛ fɛ k'a dɔn hali sini
ni n'a ni ɲɔgɔn ye i bɛ fɛn dɔn. An karamɔgɔw bɛ yen kulu wallahi i b'a sɛbɛn k'a nasi bɔ siɲɛ 12 a dafalen. N'i y'a nasi bɔ 12 tura mana fa jungun dɔ bɛ k'a kɔ la n'a bɛ boli f'a bɛ lamaga jetura falen t'o jungun dɔ ɲini i ka kulu wallahi 12 nasi in tila 2 ye. I ka kelen kɛ ka jungu in tobi kelen pewu de b'a dun. Ni kilalo la yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko balanbala dɔw ko palanpala i b'o kɛ nasi kila dɔ la kasajala min ka di i b'o k'a la i bɛ to k'a mun i fari la su 7 kɛ i ka kulu wallahi sura i ka zikuru kɛ 12 su o su. Terikɛ n'i ko i bɛ nafolo fɛ n'i ko i bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi ye jɛlenya kan ala ta n'i ye nin kɛ bilahi o y'i faralen setigiw kan ala fɛ. N'i yɛrɛ ma se k'a kɛ dun an ka nɛgɛjuru sira filɛ 92 01 71 68 ni ye Cheikh Bulkasum Sidibe yɛrɛ wele na min b'i fɛ i b'o f'a ye a yɛrɛ bi se k'a k'i ye ne yɛrɛ tɛ se i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bilahi ala b'i fara setigiw kan. An bɛ zikiri plus an b'ale sanfɛ seko ani dɔnko o min bɛ faso Maliba kɔnɔ ka dɔɔni ta o la k'o fɔ aw denkɛ n'aw ka kalanden nɛn kan n'o ye Cheikh Bulkasum Sidibe min sɔrɔla an fɛ k'o lase aw ma bi o de ye nin ye. An b'a fɔ ala ka sigi wɛrɛ yir'an na. Wassalam.